Barangay Pabanog. So, we are coordinated with the barangay. So, ito yung magiging advocacy natin. Every year, MUPH Samar Island will plant 100 fruit-bearing trees sa lugar na to. So, isa to sa pinoprotektahan natin. So, with the coordination of the barangay, ito yung memorandum of agreement natin. Nag-enjoy ba kayo? Super! Let's start plant the trees. Okay. Sir John Minas. Ada Kapitan Aliho Rotap. Kagawad Hector Arasa. Engineer Efren Abeiga. Halo. Sir Nilo Fabregaras. May kita from Dolores. Para di Bambam. Sir De La Peña. Sumaraga Ade. Kalbayog Daram. Ayan, nagtatanim na ating mga Miss Universe Samar Island. Thank you natin mga men in uniform na nabulig para mag-secure natin area. Miss Kalbayog, humanda magtanom natin Miss Kalbayog. Naton ginatanom nga puno, mga fruit-bearing trees. May ada langka, may ada rambutan, and others. Nandito tayo ngayon kung saan nagagaling ating source ng tubig sa mga barangay ng Paranas, Samar. Thank you. Tapos na magtanim ang ating Miss Kalbayog, Miss Santa Margarita, Miss Gandara, and Miss Borongan. Tikang haton highway han Barangay Pabanog, tipakadehan intake condensor sa naton tubig. Mga 3 kilometers sa naton yung baktas kanina, together with the Miss Universe Philippines Samar Island. Thank you at mga barangay officials. Yung una na naton Kapitan Honorable Aliho Rotap. Magtatanong natin from Dolores. Miss Dolores, Miss Daram, Miss Santa Margarita, Miss Calbiga, Miss Katbalogan, and Miss Sumaraga. Ano ito ginatanom? Dede may intikan pabanog, mga fruit-bearing trees, langka, rambutan, may kakao, basta na bunga. Pwede utanon, pwede asay-asayon. Shoutout sa AL Hardware, Engineer Efren Abeigar. Shoutout kay Dr. Nilo Abeigar, ang ating Chief Accountant dyan sa headquarter ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Quezon City. May pa man na. Sapa. Okay, ready? 1, 2, 3. Panog. Hello. Okay, dahil mga salamat at mga bumulig para ini atong tree planting activities sa atong mga barangay officials. Kapitan Aliho Rotap at atong mga tanods, men in uniform, atong PNP, AFP. Thank you for watching.